वअला आलिहि अल्लाहि मयामीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यहदी हक़्क़न युहरा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। Rahman wa Muhammad sallallahu approach going to the Masada Gama Isa Salmo Mati senior Rama Uzara Yapna approach Bala sa Israel Sepa Yan Wap Asan Visi Ashtikam Shohzer approach Sidros Manas approach Singanis Kasanus इमाम ज़मानी के जुमले के ज़रत और दिल्ली ईद शुजा चादरत ईद ज़हरा चादरत हज़रत ज़हरा ला खुशी चासुम दरी बारे जुमले के ज़रत है मन बोले जुमलों ज़्यादा जुमलों में वाला में जुमलों में से नासे कुछ वाला बयान वाला किस कितने मतलब गामा आंसू का दासी का सब हुए वाला और बसार गाता सादात पूरी तरह नासा यकीनन हज़रत ज़हरा खुशी सादात खुशी ना गामी शियोनी खुशी अना इसरार को थाल जुमले सुनते हैं अना जब एक कास माँ तुम संबंध आंसर समय पर kalau माँ या ताई मस्जिद भी उस साझे कैसे चल रहा खबर में पा मस्जिद भी तुम बंदे मस्जिद को नूरानी से अवलानी दे के मस्जिद नूरानी देना सानियान आपको जो शास्त्र लोग नूरानी से बना इनको बेजली sama mental. Amma itu sudah cara berbeza. Misalkan dari posisi masa, nama sahaja. Imam Zamani, Imam Hasan al-Askari yang terbiuran, Imam Zamani Nabi Jimi Khan beradab. Askar Ahmad Jawla Madan Khan yang bersama dengan Imam be imamat bersyukur sobijan. Manaje Aidullah Wahid Khurasani ada bose itu. Ayam Fatimiyya dunia yang zinda besar besar namujude, वही खुरासानी भी आपको कांजन शाबाश स्पेनिश तो देखिए ना 105 साल सोचते रहे मैं उनका है नजुक से लेकिन फादर ज़हराई मजलिस की जुलूस नो कांजन बेशा प्रोसेसा फिर भी आपको ज़रूरत इधर शुजाई बदन का ताजपोशी इमाम ज़माना मज़र जो शुजा मज़र ताजपोशी इमाम ज़माना मज़र चाहे वाला कितना एक चीज़ को क्या लेने माला खबरों के ऊपर कुले कुले कितने इन ताजपोशी इमाम ज़माना ज़रें आपको ख्याल बोल न्यून लज्जत हो आपको ख्याल बोल ज़रें ला ताजपोशी इमाम ज़माना इंदरे इंताहिसी काम ज़र होला मती अब्दुल्लाह वही थोड़ा सानी मामूली चिकमेंदु यानी मराजे कुनीसी दर्जे अव्वल गंगे रसी मुश्ताहिद कुने मुश्ताहिद तक मुश्ताहिद कुने फिर का पदोरी कसर बिवन ये शुजाज ज़हरा अठाती इज़र वाला माता आपको जो से कसर में जो है माती मुनकी हालात माती माता फिर कौन जुन से राजा सका फ्यूज ज़रवे ना में अम्मा ईरानी माता आया नहीं होता जो जरूर दिरी ईरानी नु गामा बोलो ले काम दिखावे भी मुबारक ज़रवा Abulole, sabar kami nanti jual tase. Amma jual mobile pun ini pakai tase. Halat pun ठीक नहीं चुके. पाके ईरान इन अगर ये जो खून गया दुनिया में मोमिनीन खून गया कि खुशियों जाहिर सोच से सऊदी अरब ठीक थम ना होगा सऊदी अरब इनो या शिया गाड़े सोच से नारा था अन मोबाइल पun तो से कि मेरे मतलब अम्मी मोदेरी का शान जरी जरी का. Abulole काबुल को यो दे तरह लगा riwayat yang memang Umar Sa'ad ya nama hadin tas narana Umar bin Sa'ad tentang sunjol pada selama medlide Umar bin Khattab khalifah Rumi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad dibula Umar zarat Imam Hussein syahid Sa'ad bin Abi Waqqas Umar bin Khattab khalifah Rumi si sardar शोश सردار से कोफी नो जर्नल से जाती हाथी तो से जर्नल मुझे फिर 5 साल ना चली ये जर्नल को तकरीबन 10 साल इनका हो फिर जर्नलियों साथ बिन नबी वक़ास जर्नलियों 10 साल ईरान ना इराक का खोसी हुकूमत जैसी जर्नल पूरी कोई पैसा गाना पूरी रखते थे लोग हमारे साथ Saadibu Umar la Samal Shehre la hukumat dari जो चाल इस्लाम हुसैनी
شهید کردن شب عاشور یکم نماز تخته دیده گندم ری نمیخورید امام حسین زست که الان ری حکومت کنه ببین ری گندم کنه زار ببین زست مثل که زست قیامت بودن دوستان نقد خودم حکومت ری باو که ادوسی سعی نه خاصی مثلا زبده جدی خلیفه دوم دوری نو ایران حتی سوفین داره مسلمان سوفین داره مهرا کتی استدلالی ببینم مثلا دوسیان ضربه وضاحت تیم وانا سادیسی عمر پورا ایرانی که حکومت بیسه جرنوی بیسه یود پنا عمر سال شد که حکومت بی وانا عمر سادیسی کربلای دزر مبارواریت گامه بیس چیلالا ایرانی که حکومت بیالا اما ایران کنیا بصیرت کس نارنا ایران کن بصیرت تو شده امیرالمومنین حکومت این کن مسلمان سومن خلیفه دوم حکومت مسلمان صحبت ببین خود حکومت مسلمان سوس دوسته خودی نقطبیوز امیرالمومنین دفتست سامسه تحقیق و کتم تحقیق به علامت دیگه سامتا نه کونی حکومت اینو حتی سوس مسلمان سوین اما چیکس چست میتونه چیکس ما چست اون دیرینده اومده سال پستا خیال اینجا منظره مفاتیحینو یا تعالی تومد اما عید زهرا کجا ضربت بکنیم ده عمر سال پا خیال مختاری سی ربیل اولینو کنسره ربیل اولی سی عمر سال مدرسه شمر دون ملعون و شقی ترین کنی سر کن امام سجاد مدینین کلمنا امام سجاد یا خودت کسولو اما حضرت زهرای یا دنیای کی شخصیت با اما ظلم و بربریت کو به حساب و مزد با زهرای استوی که مکل خیال ست با کو دنیای نا خیال بنا زهرا قبول سو خوشی سو زهرا بس کامزی هم دیجا کو چو این در بیت کو دی موضوع کو اپو چوسی زر همه پته قاضی وضاحت اپو چوسی اصل موجوده نه ملکی حالات دنیای حالات کو سازگار میں دو چیز ہوں سکتا جاتا ہے تو اما کڑے چیز نتی امامت معیار کو قرآن معیاری مدام حضرت خدای گاہ نمائندے پیغمبر النسا پیغمبری وسیع النسا امام النسا خواہ خداوند عالمی سے انتخاب پیسے میں پا نتار اختیار میں پھر انتخاب بیاو اما نتی ایک اہل سنت برادرین چیزیں جو میونیان انتخاب بیاز معلومه انتخاب بین گمگوی رسولی سونس انتخاب سون گمگوی رسولی سونس انتخاب سون وانا یادم نواسته باید اسامه بن زید نتی اسامه چی که بجوده اسامه بن زید کو لیکن چوب صحابی چی صحابی با 18 ساله فریچ که نیامو پیغمبر بیماریت و اخلا مدینی نزدیک پسوچی که اسامه نیامو جنگ لامسون جنگت موتین و مسون آرنا روم نیامو جنگ آوین پا مسون آرنا کومی امتی من زرده سکتا دو ضربی باوجود یہ معلوم بخش دو سکتا دو ضربی باوجود معلوم بخش دو سکتا دو سنه خلیفه اول انتخاب بس مثلا وقتی کسی متی از کدیگها شریک ہے جو سقیفه یعنی شریک انتخاب بس وانا دین کدی سی جمعیشن سون خدا سا پارتی سون خدا سا فلان سون سے آخر کار گرکن کو حکومتی که او زنزس میون گامانی بیاد بستیم زمانت اسامه پوج گامه کی بسو سکتا کو خدر بزکان میگه آمازی که بیاد بزد میوش خانه امو سوید گامه امو سوید گامه کی بیاد بسید کیا خلیفه داره نارنا کیا پته زردار نه حق داره تا چیک چخرام نازو خونی سیزس میمونی کشش نه خلیفه داره نیست رسی نته سوال بده ما نیست رسی چی بسیدن میمونی بیاد بسید گمگه رسی نیست زده خو خلیفه این زرزس پیغمبر این زده علی این خلیفه این زرزس نامه است گمگه رسپوسی نیست رسی این خلیفه این زرزس نه بسی یا قبول بس عجیب پادیسی دوستان عجیب حکومت تو چی بس اون پالیسی اون بند دارنی رو تو صحبت بید مولا خلیفه زری میبینی اون مولا خلیفه زر بیشم اتان تو مزر بین آیه خلیفه خدا شوین خدا شوست که خلیفه لکن آیه امام نه خلیفه رسول زر بین من میسه رسی وانا چی سنجو وسیعت بز نسا خلیفه وینسو شو کنی وسیعت کارو زر میبینی هیچ کنی
کونی زیر پیغمبر خلیفه دان مالا گمگرس شرط کو میمونی سی بیاد بیا گمگرس تو بسدن انیسی رسو تو بس مردان من چی بیا نیسی رو بسدن اما وصیت بس نسوین لا امیر المؤمنین بس وصیت کو دومشب دو وصیت کو على تختم گمگرس بو نیسی رسو وصیت بس دو خلیفه سو نیسی رسی بو سی زهرای نه تاکی به حرمتی بیا نه وصیت بیا کو میان گمگرس نه حتی روایت کنیم نمادی شکون همون سنسیتون گمگه رسیو نیسی رسیو چوبی جوکو رو میسمال پاراب سنه پاوفی گمگه رسیو لبکن بسا کتی نیسی رسیو نمتا زیاده محمد فتلا جون آتی بطلیس که سالمون خبر یاد به لعنت تانی زمانو دوستی تونسیون داره خبره مدوچه نیسی رسیو نا نیسی رسیو کتا رسی زوگردن کن کنیم نتانه زوگرد است نیسی رسیو خیال کن کنیم کسا دینی کار چی گیاه چیزش نیسی رسی گمگه رسی کن خلیفه دان مالا میونی به آتیا رسید نیسی رسی گمگه رسی بو سو وصیت بسن دو دانه سو سومی رسی نه وصیت سامه نمیونی به آتیا سامه اون چیزون نیسی رسی بوسی من تروکستان نه من تروکستانه که تان تروکینا چیک نیوالا خلیفه اما شانس مکاری بیاس شی وقت از مکاری آنفاس مکاری دو بس بیاس عبدالرحمن بن عوف سیاس چیک دوی چیک عثمان چیک امیر المؤمنین چیک طلحه چیک زبیر زس عبدالرحمن سیگر فرد کتان گامی سوی اتفاق یا تروپین و کتان تروپوسی چیک کیوم اما گاس اختلاف سونارنا عبدالرحمن زل حقوق بیاس عبدالرحمن مکو عثمان ولی مکو مگه امیر المؤمنین شما با مکو دوست از کون چیز است امیر المؤمنین دا امیر المؤمنین دا یافت نارن چی چوب کاری است از گاماسی یان قبول میدیو اما شکان پوزیزه سر نازه فکرو دولبی نه یری کارچی نه یان سان نازه یان قبول به شرط چی کن قرآن یا عمل به امیر المؤمنین زس نفت پیغمبر قرآن عمل دکتی اسیو پیغمبر سیرت کامل بیا نفت رسول الله سیرت می اسوش تخفایو سوبر شرط کجاست افون اسکاشی سر دنگش برسه بیاس بیا امیر المؤمنین زس دو گوچشی یکون زرد به امیر المؤمنین تاده یاد با امیر المؤمنین تیکه زرد به کون زرد پوسه کون بیاس پوسه نابد امیر المؤمنین زس نلا حکومت گوش پامر نکن زرد پامر من کون بیاس کن بمن زرد عبدالرحمن زس اون نمازی مفهوم عثمان چی بس اونجو شورا زرد دولمنده تروبی مشورا بیاسه نه عبدالرحمن مشورا تروبیه عبدالرحمن بن عوف مشورو استرولنه کیون کونده معیار چی کامت بگیدین دوسته خلیفه چی بسدن بید چی هم معیار مد حتی معاویه خیال بوده امام حسن مدرسه جنگ بسد ایشان تقریب بمده جنگ بسد خیال و نظر فی صورت قد تبسه رجال آنی لوسا خلیفه صورت قد تبسه رجال آنا یوسا ای خلیفه یا جیر خیر خلیفه معاویه سون شامل امام حسنی که کتی بقول رجال آسو من ای خلیفه خاصسون زیبی بار یزید دا خلیفه دربار شراب تنجر پیاق نمیکنجر فسق و فجور بکنجر خلیفه دربار سین که نمیاد بید پیغمبری چون ماستی سیاد پیغمبر سین که نمیاد بی غیر سی کنه امیر المؤمنین چی وقتی امام حسن لغتی معاویه را ترکسی وقتی سی داره امیر المؤمنین کنه خلیفه تروپ اونه یا قومت ها و یزیدی کنه استر دوسته کنه تقسیم تا خودی در شعبونی میشن به حدیث یاد بین پیغمبری کسال میوزد خلافایی است نشر نی خلیفه چونگز یاد بین داره کونه چونگز میگمی دوسته کنه چونگز مگاما در بدر یاد اما تعالی یه چونگز بوگانه زره نبوده سیدی خدمت عرض بیست امام حسن العسکری پیقوی بخستون میکم پابندی است در پاچون چوشی کو اونسه یا سنا اون نارنامتی حکومتی تباهی چند دو اونسه نه ظلم بردیره چند جوکسه عدل حکومت بنزرسه
चौंगा से रेसियो ओ में चुपला कौन इसी इमाम अली नकी के पाबंदी तास यहाँ फौजी छवानी न बाहर निबियों में तो फिर यारी बुझे वास्तवनो निबिया तो फिर नारजिस खातून कानी सिबुत ना करो लेकिन साथ से पाए इमाम हसन अल-अस्करी के वास्तवनी मालेस बिन नारजिस खातून ओ भाई बिन हजरत ईसा इछोचिकिन हजरत ईसा नस्ल छामचिकिन शमून जरखान पे बहुत चिकिन नारजिस खातून रूमी नाओ से कनीज शो से कहती नान लास भी आके बिगोई नान लास भी आके इमाम हसन अल-अस्करी जुम बेसदुम फी इमाम ज़माना दुनिया इनशाफी दुनिया बोला समय ने जाबिर बोला समय में चौंगा से रसियो ओ मिलाम पस गासत अम्मा खुदा वंदा आलम मसलहत को फिरौन नानु मूसा सस्पना चोस अब्बासी खलीफा उनी छवानी नो इमाम ज़मानी कर दिया इमाम ज़माना बुलंदर इसमें क्या गाला समा खराशी गामत लेकिन ना गुरुदे मजलिस में मायने में हाल लेना इसकी छापुस से मांगी तीन गांव से जश्न हुआ शख्स गुरुदे इमाम ज़मानी गवाही दी जावा था शख्स दो लेतान हंस के जवाब में उनखान को नीसी ओम भी जवाब में से लेतान हंस के इमाम इत्रिस्ना देना जवाब इन खानानी से जैसे तरीका का पैगंबर जब क्या वो से क़यामत जब ना नतीज का दिखे जैसे फयार कर दे लो जरा कुरान फांस दे में वो अहले बैत स्कूल से दे वरना माता से जवाब इतना की परवरदिगार